দেশে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। village thangre greater Tipraleni awaimu parliament final uddeshyo ka केवल बाहिंतुम त्रिपुराऊ जे ग्रेटर तिप्रालेन तम आवान शियाय मोहाउचिन को क्षमता क्रिकेट और चेबरी बाजारो गाड़ी फुटाई बुधार पाइजे कुचिन बागी विचार करे सुना तोलाओ बाइक एक्सीडेंट लिबो यासी राजाक मारो Bontom Fatizak Maro, 3 Potsak Laino accidentally Timani, Abu Bokuno Bichar Maria. Senzodi, Rajnoguni Borok, Ambo Kolosiko Rajnoguni Borok, Senzodi Kaijak Layo, Bushaman Layo, Aji Layo, Salayo, Tulai Tomo, Des the Kobor Naraglia. देश कसोगु कसोगिया राजनगर कसोगी पाई नहीं देश संगीत राजनगर तंगाई देशु दियाल तंगोताबो हजार हजार बेका केबो आमो मामा नुंगो केबो काका नुंगो केबो दादा नुंगो फुंगाई दोगा फियकेनो एप्लीकेशन बुरुं बुरुं मानारगो आमो व्यापार चाकरी करे देशो चाकरी करी लिया है चाकरी कोंगो किंतु चाकरी निमानी जागो संसोगी मानिया को है 40,000 बेकार 40,000 बेकार को तीनों चाकरी निमानो किंतु निनानी जागा आसुगई कोंगो मालिक साहा रामपदो जमातिया है बड़को नंगान जनी राजनगर बड़को सारा त्रिपुरांचली बक्तृता नहीं तुमने बड़ो थामसानी যদি চল তিপ্রামত হামলা জায়গা ছবি নিমানকাই তিপ্রামত আছে এক বছর বেশি হচ্ছে 40,000 টাকা তো চাকরি দেয় অপ্রতিশ্রুতি কোন রাজনৈতিক দল লাগে তিনি বিজেপি শাসন মুখ নরেন্দ্র মোদী ফটো ছাপক মান কোটি কোটি রান খরচ খাই গাইছে তিনি ওরা গাইছে ব্যানার ওরা ছাপক গাইছে ও ব্যানার নিজাম দুনিয়ানি আপনার 300 থেকে 400 না থাকে মোদী ফটো প্রত্যেক ব্লক 1 লাখ টাকার উপর ফটো ছাপক হয়ে সারা ব্লক এলাকা উঠেছে मुदी तो खसा शेंगारी जतन फुरबायखा उजरान गायजा मुदी फटो नुकनानि सैसो दैजा एकदम मुदी खसा शेंगारी फुजान फायजान दालाय नाय नुनानि साबो ताम गेगसिया मुदिनि मकलो सिनि सोबलाय गांदाखाय बरक काबु बुजिओ बरक साव नगो नगो सुशासन बेखा आबो नुखान बुसका थामचिगा है नंगानो नगो जामला कैसे लिया दोगो हम कैसे दिया तबनि सुशासन केगान नगो फायो नगो नगो सुशासन केगेबा जनगण से साकामुले आओ बीजेपी ने सरकार फायो आनि बुसवा चाकरी माखा सुशासन का बीजेपी ने सरकार फायो चिनी मानिक चौधरी कामी आवारो फाई बगा बिखलाई देगा खेतावारो तुइमाका जनगण से साकामुले पोस्टर हुईছে मोदीनि फटो आगामन छायो मोदीनि फटो खिमा नगो खासि जांनां दो हाबरो गाइছে सारा दुनिया मोदी
নাঙ্গা জাগব মুদি এয়ারপোর্টে লহর ভাইব মুদি রেল স্টেশন মুদি মুদিনি ফটো চাকরি চান রাইছে মুদি ফটো চাকরি চা দিনদার ভাই বিলসবাই বিজেপি নেতার নাম ছাও মুসলিম পুকুর গ্রান্ড মশক পুকুর গ্রান্ড মুদিনি ফটো ছাপাই ফেলে চাকরি চানা ভাই চুগা রাইছে হ্যাঁ সেটাকে খারাপদের চিনাওয়া রোগ সমান্য পর্যন্ত দীর্ঘদিন রুগী সবই চাকরি চানাই বরত্ব হয়েছে মশক পুকুর রোগ আমসেট যদি সুশাসনী প্রচার কেন্দ্রে প্লাস্টিকি তার যাইছে মশক পুকুর তুই ফুল পুকুর রোগ হয়েছে তীব্র চাকরি চাকা আছে চাকরি চাকা চুগিয়ে গড়ে গড়ে সুশাসন ছ তাও মানগা তুলসী লোক রাজনগর বুঝাই করছে তাও মানগা সে যদি ওর মার্কেট সেট कैसा दिया गए 15 ফাইন্যান্স কমিশন নিবে মিনি ডিপ টিউবওয়েল যদি কয়েকটা খাই দিয়া গায় और बीजेपी सुशासन नी यास को कई शबनों के पालने करी है इन्हें बाजे सन ताबुक की प्रमुखा सन साउ जनगण एकता बद्ध तंगी सार्वेन का त्रिपुरा जनांगे सार्वेरी पुटो भाइयो তীব্রামথা তাগলাই 34 থেকে 38টা সিট জিতি ত্রিপুরা সরকার গঠন করবে আবরুচি নাওয়ার নিয়ে বেশ কয়েকজন ছিল বাইসঙ্গ লোক নখাতাম নওয়ানা বাইগাস তাহলে লোক সবাই কেমন লাগে খোলা সাইকেলটা সরকার খাইছে না গোসালি চাকরি মানন জাগানি সরকার ছেলাইছে আবরুচ কক্তিরা বানিল গ্রাম গ্রামও থামিন সেলসাও ভিলেজ লেভেল কমিটিও থামলে কক মাতির লাইনাই নরক্ষণা কেনা বিশ্বজিৎ দেববর্মা বাইক বাই বিশ্বজিৎ দেববর্মা বাইক বাই বিনি ডিউটি থেকে ফাইট মনি লামাও কাজ শুন ওয়ানসান সাথে চালে জ্ঞান নেই বই আছে হাবার ছাড়ো পানি সাগরও কাজ শুন বুমাং বুমাং মুসকে দেখলেন চকাবো সানান কোকে বোধারি পাইকা তিনি পর্যন্ত বিচার করে পিন্ডুলাল চাকমা দুর্গা পূজা কাইনি হতেই জায়গা খালি রিলিয়াবো আঙো দোকান চালান আনো খোলা ময়দান দুর্গা পূজা আঙ্কে রিলিয়া বোধার পাইকা কাকরে বিচার করে এইভাবে বিজেপি সরকার ফাইনাল করে মাদক বাড়ি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবতন্ত্র সাল গঠন গঠন গুলি জাকাতি প্রসারক কবি খেললেন নকাবল আগামী দিন যদি সোয়াই বিজেপি ফাইকায় তি প্রসারক খোয়াই শহর চেত্রী রগথান বাজার জানেন পক্ষ নির্ণয় হয়েছে অনন সুলফিজান নালো তি প্রমথরি সরকার খাইয়াকে চাকরি বছর মাইয়া খেতাওর চিনি তুই করে চিনি তি প্রসারক খালি গঙ্গানি চিনি সিকিউরিটি করে কিন্তু অনেক বান্ধব নাই অনিমেষ বাবু আপনি তো সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলছেন তাহলে সেই দিন কিশোর দেববর্মা মারা গেছে শোনা তোলে বিচার করুন তদন্ত করুন পিন্ডুলাল চাকমা ফুলবাবু বিচার খাইবে সাম্প্রদায়িক হিকে নিয়া নিমছবি বাজারও আমি কি প্রসার হরজি বড় সোয়াদ মুজি চিরিক তন্দ মুকুলো খাইয়াবন গ্যারান্টি দিতে গ্যারান্টি করে তিনি বাদিয়েছেন ছাও বাঙালির শত্রু আমরা না বাঙালির শত্রু আমরা না আমরা কখনোই বাঙালির শত্রু না চলছিলি মানতেনি করছে ছাও আনি ওরো আনি তুলসী ওগো হাংরাই জরাওয়ান হর একটাও সোয়াদ নলেন চিরি খবি আবার তিনি আইলেন মুসুকো নলানো বাদার নাই সাবদা আ অধিকার করে যিনি আবন বাকিছেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন মাসানি ত্রিপুরাজুর দিক বাজারে থাকলো শিকখনি চবে রি খুবই চেক খাই যাবো নগথানি লাচি যাবে কত ছড়াই মা প্রিয় তিনি চিনি শপিং মল দরকার
आणि तुला शिकवतो যদি আমি শপিং মল খাই তাহলে আর তলা ঠান্ডা বড় আর শপিং মল বাজার কাম তুলা নিতে গ্রেটার ত্রিপুরার নামো আবস আর বড় ছাড়াই ফরাসিলে চিনখলাকা গ্রেটার ত্রিপুরার নে আংলা বুঝাপা বুঝি গুলিয়া বেটা বসা আহাইয়া রাজ্য তংকাই মুখ্যমন্ত্রী মানলো মুখ্যমন্ত্রী করিম বাগিনো যেন কক সামান জায়গা করে গোবাংলা চাই রাজনৈতিক আন্দোলন খাইয়া থাকবেনি কেস খাইলে ফুল খাইও নরি মেজলে মিললে নাটা বা ফিয়বি দিতে জরাঙ্গ ফিয়ব মায়ানি জায়গা তো বলেছে রাজ্য চিনে কন্ট্রোল করি গেতা বুকে কিন্তু মোক আমি তিনি এলাকা পেশাই সারা কিছু আমি বুঝিমাল চুকিদারা হলো সারা বছর খেত তৈরি করা নাই মানিক চৌধুরী বদন ছোয়া হলো সারা বছর খেত তৈরি মা নাই অনাথ চৌধুরী জগ কপড়া সমস্ত মিলি আসারাম বাড়ি কেন্দ্র গুণাঙ্গে 80 বছর চল খেত তৈরি মাইয়া আ বলেছে 5 বছর যদি ক্ষমতা না খায় আর খেত আমারও তুই জেলায় আগে কান্তিনি কোথায় অন্য কারণ করে কারণ মাপে হলন নিপাগি তেইটি পাই মায়া জার্মান নিপন মেশিন না হারে তেইটি পাইনের ব্যবস্থা চল খাইয়ে সব সিপিএম খাইকা সব কাম খেকাবো পকিয়ে বড় কাছে কিন সিপিএম তিনি ওর খোকেশ বক্তৃতারি থাকো বৃন্দাপুরা সাবো শান্তি সেনানি কোনো কমান্ডার খা গণমুক্তি পরিষদটি কোনো নেতা খা মলেন্দ্র দেববর্মা সাবো বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড তার কোনো সিপিএম নিল কিন্তু দফা কমামানোর মুখে তিনি কেবল আইন পিটিলিয়া তিনি কেবল সিপিএম নিয়ে থানসাঙ্গি তাবু কত তীব্রা মথা আছে और त्रिपुरा में थानी पिछले त्रिपुरा चिनी हाथ चिनी शासन कब्जा खेलन बगे संग्रेगा त्रिपुरा लेन समातु गुनाई नरो यूट्यूब खुलो कई लोग हैं नरेंद्र मोदी भाईजान बगे बीजेपी रो कोटी पयोरो बीजेपी तो बीजेपी रो मत सुकुमे नि बगे आशा कर्मी रो सतलामी थाना पुनः সরকারি অফিসার রং সেতলানি মাছ সম্পূর্ণই বঙ্গাইছে তিন প্রমথানি কোন আশা কর্মী না গিয়া নরেন্দ্র মোদী মান তিনি कैमरा मुस्कान छाओ मोदी जी आपका इतना ही समर्थक चाहिए तो त्रिपुरा को हायर कीजिए त्रिपुरा आज महाराज को आप बोलेंगे 1 लाख आदमी होना चाहिए अस्ताबल में कल सुबह 1 लाख आदमी होगा तामिल सरकारी कर्मचारी खरा कम्पा मोकल लुगिया अर्ण बाटा दिनु मोकल सुमुद्र पृथ्वी बहाया बुझी बाटार नानी खाना प्लान नहीं बीजेपी बड़ करीम बगे सरकारी कर्मचारी हायर खाइजन नहीं सबसे बदल कबरुका त्रिपुरा मथा ताबुन हायर खाइ जाइते नों ग्रेटर त्रिपुरा लेन रेडानि कुसरा खाइका 2 लाख बड़ खना आस्था बलन खाबु किन्तु मोदी जन्म रांबाई बिबाई गरम पाइलेनि केवल बीजेपी नि रांबाई ता पाइ जाच्छे रे 1200 कोटी टाका बाजेट থেকে बीजेपी सीएम রলো 7 কোটি টাকা ঘোষিত বিজেপি আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি বড় সাহেব ত্রিপুরা খালি একজন এমডিসি বিজেপি যোগদান খাইলে 7 কোটি টাকা লাগবে নাই ছেলে আওয়ার নিবরি রলো 7 কোটি রাংক্লাং নিকে ওয়াই খাম ফাইমার গাওয়ান হতো দিয়েছে লাঙ্গাদা আসল রাংরে না সরে আছে আমি খাইয়ে বসে কারণ বিজেপি খাইয়ে সিপিএম খাইমা হাইলো চিনি দফা কবরিন থাকলে হইতে দিন বাগিছে जों चिनि तातु कुकु चलमा साव ताबु की जरा सीपीएम खाइया ताबुन जरा बीजेपी खाइया त्रिपुरा मथा खाइया खानसा तमि मखानि शासन
চিলিয়া ফাংশন মা তমিনা হয়েছে বড় ফাইনাল রাংরি তুইলর ন ফাইনাল বাগে जोंहाबो स्लुगान मा सामनाय जुबक रांसानाय बिजेपिनि बुथ रेनाय टिप्रामा फानो हायचे रांसादों बिजेपि रखौ मुदिनो सानान लांनाय टिप्रासरो आंसके थांजांका रां बेकि बेक थानासे हासिं साव दै लुतैसेनि कमाय थांनाय जुलायते तबे भुखे थाइदि आइचे आज जागात लांनि जखनजों बिजेपि ना दाराय दिमाननाय बीजेपी नरेंद्र मोदी तो अमित शाह तो जोंनि ग्रेटार त्रिपुराजों जोङो लाफानाय जायो सिरि सिटिं सिनि जोङो त्रिपुरा सरकारनि मालिकनि फैनानै आबोनो केबो तापदि केबो वालाय लयै साख्रि कैसेनि एप्लिकेशन मायानि बागै तक्ता घुसा मायानि बागै बीजेपी सीपीएम कांग्रेस तो बुथ दिनान जराया ताबो आराई मास कष्ट खाइदि चाकरिबो माननाय खेतावरो दैबो माननाय खरा कम्पा नायजेननायनि बागै साइ जनिबो व्यवस्था नाय हाबो चिनि दंनाय सासनबो चिनि दंनाय किन्तु टिप्रामा फांसन थांजानाय मा दंनायनि आं तेनो लोगो साव आबुक जों चाम्पाहर मा थांनो आजिन साबजुमाल लेखक साका No, anak tu kita deputi CM kaitlaga, ang sabunal tu kita tua silogo. Agami din judi cini sarkar pakai Tripura wo. Tua silo program tua silorom tunai, ayam ni program lo kapunai. Tengok sampah orang thangga nangya, tua silorom dong blok ki ব্যবস্থা উনাই। আবু বাং তিনি সবাই। পুলিশ কি থানা বাং সবাইতে। आसाम बारियो दुईटा पुलिस की थाना नहीं चांपाहार थानाया तुलासी को होते गया थाना तू पुणे से नहीं थे जनतानी केस जाकर की चांपाहार थाने ऑपोजिट वन सुपर नहीं थे तीन मुया थाने को मांस थाने को जरूरी थाने को नोनी पर्याप्त दुई ताला मार्केट में नहीं मुसलमान को करे सरकार तू बुद्धि ত্রিপুরা ভালো বুথ দিদি এক বছর পিছনে দুই তালা মার্কেট হলো তুলাসীগড় বাজার হয় কারণ এই হিসেবে जों খাইনান বুঝুন আর রাং করি লাগি जों খাইমায়া রাজ্য বাজেট হলো 26,800 কোটি जों মানো 20 কোটি 22 কোটি সারা বছর जों কাম খাইনি আমন পরে তো তিনি বাটি ময়দানো আনো সাকাতে করে आं साका कल कतर काई माया फानो खम टिउब कल काइसाला मनिया जाबा मानगलो काई बिनाय आं तिनि कत रुप काइथि आइ लेनो मासो एडिशन नरो गानो बुथिनो पुरो लस करे तिनि जारा एडिसी थांनाय नरो असम्बा नुनि थिलो गाय तिनि जारा बदलिनि दागि आमजानि बररक सानाय केम बदलि खाइदा कां काश्मीरी गायते आनो केबो थां साइका काका थांगन मुजुंगि आरो तंगन मुजुंगो ओके स्टॉप खेदि केबो आनो थां साइका यागो खाइसुआ किन तंगा चिकित्सा खाइदेन 9000 नांगो सुनि दिखा आसे जागाता सगि करले किन्तु खोनानि सरकार हास्तिनि सरकार जदि पाइके हाजारनि जागा लाखनि जागा कोटियाव थां सगिने जों एडिसि पाइयो 150 जन बरंनो तिनि चाकरिनि मानखा खोना राज्योआव थाइखाय हाजार जागा लक्ष जायगाखौ जों चाकरि मोननाय कक गाहामनो गोबां साना नाङो थांसामा दंनाय ग्रेटार त्रिपुराजोंनि सभाव जों बाल मा दंलायनाय विधानसभा इलेक्शन फाइ दङ प्रार्थी थिखनाय बुथ प्रचारनाय एबो जोरदारभाবে চারিদিকে जों थानाय सारा एलाकायाव बाग बाजारा आईपीएफ की बस सीपीएम फ्लाइट दंनाय दङ जों मा गबनाय अब सीपीएम आईपीएफ की फ्लाइट दंनाय जराया टिप्रामा फाव महाराष्ट्र समर्थन खाई टिप्रामा फांसे गोख्रै खाई त्रिपुरायाव हास्टेनि सरकारनि दायित्व माय आफादनाय नर तक्ता हिसाबैदि आं अफिसाव थांनानै दङ जतनो बेले हामबाया फारि आं गोबां कक सालिया मोसो सावनानै बकुंदानो अरण्य फांसिनाय टिप्रामा फाइलनो बुभाद्राय
বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। স্যার একটু